de la fe. 제가 주님을 만나고 나서 13년 동안 하나님께서 아무것도 못하고 이제 주님과 그냥 이렇게 계속 교제하게 하셨는데 Después de haberme encontrado con el Señor, los primeros 13 años de mi ministerio, Dios no me dejó hacer nada y solo tener comunión. 그 13년 동안 가장 중요하게 한 일은 주님께서 나에게 말씀을 계속 가르치신 거였어요. Y en ese 13 años, lo más importante que Dios hizo en mi vida es enseñarme su palabra. 예, 말씀 먹고 기도하고 Era comía su palabra y oraba. 엎드리고 회개하고. Me postraba y me arrepentía. 예, 그렇게 13년을 보내게 하셨어요. Y así pasé los 13 años. 그래서 지금 우리 교회도 마찬가지. Por eso también en nuestra iglesia es lo mismo. 예, 또 우리 통해서 세워진 전 세계는 모든 생명사교들도 마찬가지. Las iglesias ministerios alrededor que Dios está levantando alrededor mundialmente, el ministerio SOE también ocurre la misma cosa, 지금도 ¿no? 우리 교회는 남미와 전 세계에 있는 사역자들이 와서 훈련받고 있는데. Ahora en Corea también, en nuestra iglesia en Corea, hay gente de Sudamérica, de Paraguay, de otros países que están entrenándose con nosotros ahora. 복잡한 훈련이 있는 게 아니라 No es que hay un entrenamiento complicado en nuestra iglesia, 그냥 같이 사는 거예요. sino que vivimos juntos. 예, 그냥 기도하고 Venimos a orar, 말씀 먹고 comemos las palabras, 예배드리고 damos culto al Señor. 이게 교회 전부의 모습이에요. Ese es todo lo único que hacemos en la iglesia. 예, 하나님은 그렇게 복잡하게 우리한테 뭘 요구하지는 Y 않으시죠. Dios no nos pide cosas complicadas a 예, nosotros. 교회가 타락하면서 교회 안에 생긴 것 중에서 가장 많은 게 뭐냐면 Desde que la iglesia se empezó a corromper y lo que ocurrió muchas cosas en la iglesia 학교에 학교, es que se empezó a establecer escuelas. 아버지 학교, Escuelas de Eminay padres, 학교. escuelas de niños. 예, 원놈 학교가 이렇게 교회 안에 많이 No 생기지 sé por qué hay 몰라. tantas escuelas, digamos, dentro de la 학교는 이 iglesia. 머리와 이성과 감성을 가르치는 La 곳이에요. escuela es un lugar donde te enseñan el razonamiento y la lógica. 교회는 영을 살게 하는 것이에요. La iglesia es donde enseñas al espíritu, haces vivir el 영이 espíritu. 살면 다 되는 것이에요. Es cuando el espíritu se aviva, todo, 영이 하나님을 todo 만나고 se desarrolla. 있으면 다 하는 것이에요. Si usted, su espíritu se está encontrando con Dios, Él le va a enseñar todo lo que 그걸 necesitan 지켜놓고 다른 saber. 일을 하면 안 되는 것이에요. Sin eso no hay razón de hacer otras 네, cosas. 지금도 하나님 말씀을 여러분 믿음으로 먹으면 하나님 말씀 믿음으로 먹으면 Si ahora también reciben la palabra de Dios 예, mediante la fe, 히브리 4장 2절의 말씀처럼 como Hebreo 4 dice, 모든 것이 유익한 것이. todo va a ser beneficioso. 예, 그분이 모든 것들을 만들어 가시고. Que Él va a ir formando todo dentro de ustedes. 아니 창조주의 약속보다 더 중요한 게 있어. Más, no hay otra cosa más importante que la promesa de nuestro Creador, ¿no? 그분의 말씀처럼 권세 있는 게 어디 있어? No hay una cosa más poderosa, autoridad que su 말씀보다 더 palabra. 지혜로운 게 있어. No hay nada más sabia que su palabra, ¿no? 예, 그분의 말씀 믿음으로 받으면 Y 되는 por 것이. eso tenemos que recibir mediante la fe su palabra. 아멘. Amén. 자, 가자 말이에요. 자, 요한일서. Primera de Juan. 교제, 하나님과 교제하는 걸 가르쳐 준다 그랬어요. 그렇죠? Hablamos sobre la comunión con Dios, ¿no? La 자, comunión de Dios. 이 요한일서는 마치 느낌이 어떠냐면 Primera de Juan se puede sentir de esta manera, ¿no? 마치 미로를 들어가는 느낌이에요. Se puede sentir que cuando empezamos a entrar en el libro de Primera de Juan es como entramos en un laberinto. 그래서 미로를 들어가서 어느 방 하나를 발견하면 Si ustedes entran en un laberinto y encuentran una pieza o una puerta, 그 방을 열면 보화를 발견하는 거예요. cuando abren esa puerta hay un tesoro en 예, esa 그리고 puerta. 또 미로를 또 가다 보면 Y siguen ese laberinto, ese camino después, 또 방 하나를 발고 보물을 se 발견하고. encuentra otra puerta y se abre otro tesoro. 그래서 그 미로를 다 빠져나올 때 Y cuando ustedes salen de ese laberinto, 예, 내 안에 그 모든 보물들을 다 갖추게 되는 것이에요. ustedes ya vienen llenos de ese tesoro que encontraron en 그리고 ese lugar. 마침내 하늘로 비상하는 것이. Y al final es que nosotros somos levantados 그래, al cielo, digamos. 미로 있을 때는 길이 어딘지 몰랐었는데 Porque cuando ustedes estaban en el laberinto y no podían ver dónde era el camino, 이제 비상하고 보니까 pero cuando salieron y empezaron a volar, 그 a levantarse, 모든 하나님과의 교제의 비밀들이 한눈에 다 들어오는 거예요. ahí pueden ver el dibujo completo de la comunión del Señor que nos llevó en este laberinto. 예. ¿Se 그러니까 entiende? 여러분도 오늘 이번 요한일서 강해가 처음은 이렇게 미로를 가는 것처럼 아주 힘들 것이. Puede ser que la enseñanza de Primera de Juan parezca que estemos en un laberinto, sea un poco difícil 그러나 al comienzo. 하나씩 보물을 이제 받아들이면서 Pero cuando vamos recibiendo cada regalo que Dios ha preparado, 이제 이 요한일서가 딱 끝날 때 되면 cuando vamos a terminar el libro de Primera de Juan, 어느새 여러분 안에 그 모든 보물을 다 가지고 있다는 걸 보게 될 것이. van a ver que todos estos regalos ya hemos obtenido 그럼 nosotros. 확 비상하는 것이. Y van a ver cómo se van a levantar para ver el dibujo completo. 아멘. Amén. 미로 잘 따라와야지 잃어버리잖아요. Por eso ustedes tienen que seguirme bien este laberinto para que no se pierdan. 예, 지금도 그 미로를 못 빠져나온 사람도 있어요. Hay todavía gente que están perdidos en ese laberinto. Así 잘 따라와야 돼요. que síganme bien. 아멘. Amén. 자, 이
신약 성경에서 가장 많은 분량을 기록한 거는 바울 사도죠, 그렇죠? Ustedes saben, el que más ha escrito en el libro del Nuevo Testamento es Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? 바울 사도의 말씀도 굉장히 깊죠, 그렇죠? Las enseñanzas del apóstol Pablo son muy profundas también, ¿no? 우리 에베소 같은 경우는 아주 굉장히 계시가 없죠. El libro de Efesios tiene mucha revelación especialmente. 근데 여러분 아시는 건 모르겠지만 바울 사도가 바울 서신의 책보다는 요한 서신의 책이 훨씬 더 많다는 거예요. Pero no sé si ustedes saben, pero las escrituras, las cartas o libros que el apóstol Juan escribió son muchas más que los libros de Pablo. 자, 이유는요. La razón, 요한 사도의 말씀들은 전이해가 많아야지 이해할 수 있는 책이기 때문에. la mayoría de las enseñanzas del apóstol Juan, usted tiene que tener una enseñanza previa para entender lo que él quería decir. 자, 우리가 신약 성경을 보면 Si vemos la Biblia del Nuevo Testamento, 그 초대교회가 함께 공유하고 있는 그런 부분들이 많습니다. hay muchas áreas que todas las iglesias primitivas, enseñanzas o doctrinas que compartían 그 las 말은 iglesias. 이건 바울 거다라고 말할 수 없다는 것이에요. ¿Qué quiere decir? Que no, esa doctrina no pueden decir, esto de Pablo. 야, 이건 요한 사도 거다라고 말할 수 없다는 거예요. Esta doctrina es Juan. 초대교회가 함께 공유하고 있는 바로 부분들이에요. No se podía decir eso, sino que era algo común que todas las iglesias primitivas tenían juntas. 물론 이제 en ese 이번에 tiempo, ¿no? 바울이 말한 독특한 계시들이 있어요. Pero claro, hay revelaciones peculiares exclusivas de Pablo, ¿no? 요한 사도가 말한 독특한 계시들이 있어요. También hay esas revelaciones peculiares de Juan. 히브리서 기자가 말한 독특한 계시들이 있어요. Y también hay revelaciones peculiares del autor del libro de Hebreos. 그러나 많은 것들은 이 초대교회가 함께 공유하고 있는 신학적 주제라는 것이죠. Pero la mayoría de los temas cristianos que tenían eran algo común que todas las iglesias primitivas compartían. 이거를 왜 학자들은 보지 못하냐면 ¿Por qué los estudiosos eruditos no pueden ver esto? 성경을 갈갈이 다 찢어놔서 그래요. Es porque los eruditos empiezan a estudiar las palabras, dividen y lo quieren estudiarlos separados. 지금 cada libro. 우리 교회에서 제가 이제 내 말씀을 학위를 따라고 박사들 지금 6명 보냈는데. Ahora en nuestra iglesia mandamos como 6 candidatos a hacer sus doctorados, sus tesis. Mandamos a nuestra iglesia. 앞으로 몇 명도 이제 더 보낼 건데. Creo que si Dios quiere, vamos a estar mandando más. 하나님이 저를 통해서 선포한 말씀을 제가 학위를 따고 있단 말이에요, 박사. Pero las enseñanzas que Dios me dio a mí, las que fueron declaradas, estos doctores están haciendo sus tesis basados en mis enseñanzas. 그거를 그 신학교에 인정받기 위해서 그런 게 아니라. Y esto lo que estamos haciendo es para ser reconocido por las iglesias, por el seminario. 박사학위라는 그 권위가 필요하기 때문에. Es porque tenemos la autoridad queremos usar esa autoridad del doctorado. 그래서 돈만 주면 박사학위 준다면 공부 안 시키고 그렇게 살라고 그러는데 그렇게는 안 하더라고요. Por eso si había universidades que si nos dejaban pagar y tener el título queríamos hacer, pero ninguna universidad aceptó eso todavía. 지금도 영국에서 공부하다 온 우리 박사 한 명 있어요 여기. Porque también acá está el pastor que está haciendo su tesis en Inglaterra, uno de los doctores que está acá. 켈빈주의 깨트리려고 선택과 예정 이제 논문 쓰고 있어요. Está escribiendo su tesis sobre la elección y el predestinación para poder destruir el calvinismo. 저는 개인적으로 Yo personalmente 어거스틴 이후에 있는 신학은 하나도 인정하지 않습니다. no reconozco a ninguna doctrina que vienen después del tiempo de San Agustín. 뿌리가 타락했는데 인정할 게 뭐가 있어? Porque si la raíz está podrida, las ramas que salen después no se pueden 그래서 aceptar. 내가 뭐 ¿No? 신학을 잘하냐 그건 아닌데. 신학을 잘하냐 그건 아니고. Y eso tampoco quiere decir que yo tenga buena teología, que sea buen teológico. 어거스틴 이후 모든 교회의 신학은 다 타락했어. Pero si ven las enseñanzas y la doctrina que vienen después de Agustín, fueron corrompidas. 이제 San 그래도 Agustín, 뭐 ¿no? 그런 얘기 할 게 있을까 모르겠네. No sé si vamos a tener tiempo de compartir un poquito más de esto 자, después. 어쨌든 이 성경 전체가 하나라는 걸 보지 못하고 있어. Pues la cosa es que la mayoría de los eruditos y el problema en la iglesia es que no están pudiendo ver la Biblia como un libro entero, como una vida entera. 이거 전부 다 성경 갈갈 찢어놔서. Y por eso es porque los seminarios 두아데르교의 han 이언처럼. separado todo esto, ¿no? 두아데르교의 이언처럼 Como la profecía de la iglesia Tiatira. 이세벨이 내 종들을 가리킨다는 예언이 있죠. Y ven esa profecía donde dice que Jezabel está enseñando a mis siervos.
encontramos, ¿no? 이 En el 시대에 libro 바로 Apocalipsis, ¿no? 이세벨들이 종들을 가리켜서 그렇지. Y es Tiatira. Es así que el anticristo o la gran ramera está enseñando a los siervos de Jehová. 성경은 하나의 생명이라는 걸 알아야 돼요. Tenemos que saber claramente que la Biblia es una vida completa. 이게 전체로 하나가 움직인다는 걸 봐야 돼. Que tenemos que saber que esto se mueve como uno entero. 자, 그 때문에 우리가 이 초대교회에서 보면 이거는 어떤 한 사도의 어떤 개인적인 어떤 계시라기보다는 Por eso seguimos en la iglesia primitiva, no podemos decir que esto es una revelación del lado de solo de Juan, 그거는 초대교회가 전체가 가지고 있던 그런 말씀이라는 것이. sino que era una palabra o unas enseñanzas que tenían toda la iglesia primitiva en ese 이게 여러분에게 tiempo. 굉장히 중요한 얘기입니다. Esto es algo muy importante, 왜냐하면 이 성경이 전체적으로 하나라는 것을 믿기 위해서는 그걸 알아야 되는 거예요. porque para poder saber, creer que la Biblia es un panorama completo, una vida 그게 entera, tenemos que 바로- saber esto, ¿no? 그게 바로 사도의 전통인 Y 것이죠. esto es lo que se refiere a la tradición de los apóstoles. 그러니까 소위 말하는 바울 서신, 바울 신학 이게 아니라는 거예요. Por eso, eso lo que hicieron los seminarios sabrán, dicen, la teología de Pablo, la enseñanza de la escuela de Pablo. No es 사실 eso. 바울 신학이란 말이 얼마나 어리석은 말입니까? Ustedes saben, la teología de Pablo es una palabra tan ignorante o 도대체 바울 contradictoria en sí. 신학이라는 게 뭐예요? ¿Qué es la teología de Pablo? 바울은 율법에 대해서 로마서가 하는 얘기가 틀리고 갈라디아 하는 얘기가 틀리는데. Porque si ves, cuando Pablo habla sobre la ley, la obra de la ley, lo que él dice en Romanos y en Gálatas son completamente diferentes. 오히려 성경 신학 이렇게 하면 또 오를 거야. Más allá, si decimos la teología de la Biblia, ese sí puede ser que sea correcto, ¿no? 그러니까 바울 신학 말은 사실 없는 거예요. Por eso esa palabra guía, la teología de Pablo, eso está mal en sí, el 여러분들 título. 오늘 이 첫 시간에 좀 어려운 얘기를 하는 것 같은데. Hoy creo que en la primera sesión le estoy compartiendo algo muy difícil. 내가 이런 말을 왜 하냐면 ¿Por qué yo comparto esto con ustedes? 성경은 생명이라는 걸 알려주는 거예요. El punto es que usted quiere entender que la Biblia es vida. 생명은 찢을 수 없는 거예요. La vida no se puede separar, ¿no? 하나야 된다. Tenemos que ser uno, ¿no? 자, 이번 요한일서를 여러분이 먹으면서도 Hoy en esta conferencia, mientras coman el 그렇게 libro de Primera de 사도들이 Juan, 가지는 모든 이 전통을 그대로 다 받아들여야 y usted tiene que recibir completamente como una enseñanza de la doctrina de todos los apóstoles. 여러분 안에서 이 생명이 돌아가는 것이에요. Esta vida se va a empezar a mover dentro de ustedes. 아멘. Amén. 자, 그래서 내가 이런 좀 어려운 얘기를 했어요. Y por eso compartí esto algo 자, 그래서 complicado con ustedes, ¿no? 요한일서를 이번에 해가면서 그런 것들을 여러분과 이제 나눌 것이에요. En Primera de Juan, mientras vamos a enseñar, vamos a estar compartiendo 자, más de esto con ustedes. 그럼 이제 우리 보자 말이에요. Entonces veamos la palabra en esta hora. 자, 첫 번째로 우리가 이 교제의 정의가 뭔가 보자 So, 말이에요. primero vamos a ver la definición de la comunión. 자, 거기 3절에 보니까 En el versículo 3, 교제란 뭐냐면 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전하고 그리고 너희로 우리와 사귐 있게 한다 그랬어요. la comunión o la definición de la comunión es queremos compartir, anunciar lo que hemos visto y oído para que tengamos comunión con ustedes, 자, tenemos 그러니까 relación con ustedes, ¿no? 우리가 보고 들은 것을 또 너에게 전하고 그리고 그것을 갖고 우리가 교제하는 것이 바로 교제라는 것이에요. La comunión es otra forma de decir lo que nosotros hemos oído y escuchado y visto, el compartir con ustedes y tener esta relación es cuando tenemos 자, una 한마디로 comunión con 말해서 los unos a los 교회라는 otros. 것은 보고 들은 것을 함께 나누는 것이에요. O de otra forma decir, la iglesia es un lugar donde compartimos lo que hemos visto y oído. 이제 요한 사도로는 계시란 말을 잘 쓰질 않는데, El apóstol Juan no usa mucho esa palabra, la palabra revelación. 예, 거기 2절에도 보면 나타났다는 말이 있는데, En el versículo 2 dice que hemos manifestado, la palabra 그 manifestación, 말은 manifestada. 아포칼립스가 아닙니다. Y esta palabra manifestada, acá el lenguaje original no es apocalipsis, 근데 거의 그 의미는 같아요. pero tiene casi el mismo significado. 예, Revelación. 아포칼립스는 이 계시라는 말은 거의 바울이 다 쓰는 말이에요. La palabra revelación, cuando se habla de manifestado, revelar, la palabra apocalipsis, Pablo usa mucho esa palabra. 예, 300번이 넘는 말이 아포칼립스가 성경에 나오는데, Si ven la palabra la palabra griega apocalipsis aparece como 300 veces en el Nuevo Testamento. 복음서를 빼놓고 거의 바울이 사용하죠. Creo que aparte de los libros de los 4 evangelios, Pablo es el que usa más 예, esa palabra. 요한계시록은 계시로 지어진 책인데, El libro de Apocalipsis, la revelación de Juan, Apocalipsis, está la palabra 예, Apocalipsis. 요한사도가 기록했죠. Juan fue el que escribió eso, 근데 ¿no? 정작 요한계시록에는 계시란 말이 4번밖에 안 나와요. Pero si ven en el libro Apocalipsis, esa palabra revelación o Apocalipsis solo aparece 4 veces en todo 그러니까 ese libro. 요한사도는 계시란 말을 쓰기를 굉장히 부담스러워해요. Por eso puede ser que el apóstol Juan era como un peso usar esa palabra Apocalipsis 자, o revelación. 아포칼립스라는 것은 뭔가 비밀이 드러났다는 것이. Apocalipsis, la palabra significa que se ha
revelado un secreto, 예. la revelación de un 근데 secreto. 요한 사도는 드러나게 되어 본 게 아니라 예수님을 먼저 본 사람이에요. Pero Jesús, Juan no es que vio algo, un secreto que se manifestó, sino Juan el que vio primero a Jesús antes de ver esa revelación. 아, 그분이 구약에 예언됐던 그분이라는 것을 확증했을 뿐이죠. Él lo único que se confirmó que Jesús era ese Mesías que se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿no? 보고 그분이 누군가를 확증한 것이 요한 사도의 입장이고, La perspectiva de Juan es que él vio y confirmó quién era 바울의 él. 입장은 그분이 드러남으로 그분이 누군가를 본 거죠. Pero la perspectiva de Pablo es que Jesús se manifestó, se reveló delante de él y confirmó que él era Dios, ¿no? 그러나 의미는 거의 아포칼립스라는 말과 같습니다. Pero puede entender que estos dos el significado es casi similar al Apocalipsis, 자, la 그러니까 revelación. 이거 뭘 말하냐면 ¿Qué se refiere a esto? 교회는 모두가 다 계시를 통해서 일해야 된다는 거예요. Que en la iglesia todos se tienen que mover mediante la revelación. 예, 지금도 말하는 나는 계시를 통해서 말해야 되는 것이고, Yo que estoy hablando tengo que hablar mediante la 여러분이 revelación a 그 ustedes. 계시를 들으면 여러분도 그 계시가 드러나줘야 된다는 것이. Y cuando usted escucha esta revelación, usted tiene que escuchar una revelación dentro de ustedes. 이것이 교회의 교제 사귐인 거예요. Esta es la comunión dentro 자, de la 이제 iglesia. 말하겠지만 Voy a compartir esto más 이런 adelante. 교제의 관계를 통해서 Mediante esta relación, 바로 하나님 삼위일체 하나님이 함께 교제했던 것들을 우리가 같이 나누는 거예요. nosotros compartimos juntos lo que la Trinidad compartía entre 우리가 ellos, la 교제를 comunión 나눌 que 때 tenían ellos. 우리끼리만 교제를 나누는 게 아니라 Y cuando nosotros compartimos, no es que solo estamos compartiendo con unos a 그 otros 교제의 aquí, 나눔을 통해서 삼위일체 하나님이 함께 들어와 pero 버려요. en esta comunión es que la Trinidad entra dentro de esta comunión. 자, 그러니까 거꾸로 말하면 Si revertimos esto, 지금 여러분과 내가 교제를 나누지 못한다면, si yo y usted no podemos estar teniendo una comunión 예, 계시를 통해서 mediante la revelación de Dios, ¿no? 계시가 무너지면 Si esa revelación se rompe entre 삼위일체 nosotros, 하나님과의 관계성도 무너진다는 얘기예요. la relación con la Trinidad también se rompe dentro de nosotros. 그러니까 초대교회에서 이 계시를 통해서 교제한다는 건 굉장히 중요한 거예요. Pues en la iglesia primitiva tener una relación mediante la revelación era algo muy importante. 언제 우리 2장 27에 가면 얘기하겠지만 En capítulo 2:20, 예. cuando lleguemos ahí, vamos a hablar un poco más en detalle. 여러분들은 아무도 누구에게도 배우거나 가르침을 받을 존재들이 아닙니다. Dice 2:20, dice, ustedes no son seres que sean enseñados, nadie le puede enseñar a ustedes. 하나님의 Dice. 영을 받은 사람은 누구도 가르칠 수가 없어요. Los que han recibido las cosas de Dios, nadie le puede enseñar a ustedes. 가르쳐서도 안 돼 또. Y más allá, nadie le tiene que enseñar tampoco. 예, 사람의 영혼은 하나님의 누구도 만지면 안 돼. Porque el espíritu de una persona, aparte de Dios, nadie tiene que tocarlo. 예, 그러면 죽는 거예요. Porque si no van a morir. 달걀 속에서 새가 막 나오려고 그럴 때 Cuando dentro del cascarón del huevo el pájaro está por salir, 그 껍질이 무겠다고 사람이 탁 건드려주면 si el humano viene y dice, ay pobrecito, y le ayuda y rompe el cascarón en vez, para ayudarle a ese pajarito, 그 새는 날을 수가 없어요. ese pájaro no va a poder volar cuando nazca. 왜 성도들이 성경적으로 본다면 교회 들어와서 6개월이면 사역자가 돼야 되는데 Porque si vemos bíblicamente, un nuevo miembro cuando entra en la iglesia, en 6 meses tiene que levantarse como ministros en la iglesia. 성도가 들어온 지 1년이 되면은 말씀을 가르치고 교회를 세울 수 있는 사람이 돼야 Y 되는데 cuando un miembro entra en la iglesia, después de un año tiene que ser una persona que puede enseñar la palabra y levantar iglesias. 초대교회 얘기하는 거예요. Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Ese era el caso. 왜 그렇게 안 되냐? Pero ¿por qué eso no ocurre en nosotros hoy? 그것은 자꾸만 사람이 건드려서 그래. Es porque los hombres quieren tocar a esa alma. 오직 하나님만이 영혼을 만질 수 있는. Solo Dios es el que puede tocar a esa 그럼 persona. 목사는 뭐 하는 것이냐? Entonces, ¿cuál es el deber del pastor entonces? 예, 그 영혼을 하나님께로만 인도하는 El 것이에요. pastor es el que guía a esa persona hacia 그 Dios 때문에 siempre. 목회자는 반드시 계시를 통해 설교해야 되는 Por 거예요. eso el pastor siempre tiene que estar predicando mediante la revelación de 내 Dios. 생각과 방법으로 설교하면 안 돼. No tiene que predicar con tu método o con tus pensamientos. 예, 그렇게 말하는 자가 그렇게 계시를 통해서 말할 때 Cuando el que predica o el que habla hace mediante la revelación de 그것을 Dios, 믿음으로 받는 사람들은 el que recibe eso con fe, 반드시 하나님이 드러나는 것이. claramente Dios se manifiesta en la vida de ellos también. 그러니까 초대교회는 우리 사도행전을 보면 알겠지만 Si ven el libro de Hechos, podemos ver la iglesia primitiva. 그들은 모두가 다 계시를 갖고 움직여. Todos ellos se mueven con la revelación de Dios. 자, 특별히 사도 바로에서 계시라는 건 세 가지 관점에서 얘기할 수 있는데. Especialmente apóstol Pablo, cuando hablamos de revelación, podemos ver tres cosas. 자, 여러분들 계시 그러면 아주 좀 거부감 반응 일으키는 사람들이 많죠. Hay mucha gente que cuando se habla de revelación,
Hay mucha gente que tienen alergia a esta palabra. 한국에서도 계시 얘기하면 이단 아니야 이런 소리 합니다. Porque en Corea, en las iglesias coreanas, se empezaba a hablar de revelaciones. Dios me dio una revelación. Empiezan a pensar que son sectas o 왜냐하면 heresías. 성경을 Herejías. 해석할 때 계시란 말로 번역하지 않고 그냥 나타났다 이런 식으로 번역했기 때문에. Porque mucha parte en la Biblia coreana, cuando sale la palabra revelación, en vez de traducirlo revelación, sino que muchas veces se tradujo con otras palabras. 아까 말했지만 계시란 Manifestación, 말은 신약 otra. 성경에 300번이 넘게 나옵니다. Pero, como dije hace rato, la palabra revelación aparece 300 veces en el Nuevo Testamento. 그 아포칼립스다. Es la palabra apocalipsis. 그러니까 그것을 거부반응 일으키면 안 돼요, 여러분들. Por eso no tiene que haber una alergia contra esa 예, palabra. 초대교회 성도들이 사는 모습 자체가 계신 것이에요. Porque la iglesia primitiva, su vida, estilo de vida era mediante la revelación. 바울이 갈라디아서 2장에 대해서 말했듯이 En Gálatas 2, como Pablo dijo, 계시를 통해서 예루살렘에 갔다는 것이에요. es mediante revelación dice que él se fue a Jerusalén. 바울은 자신의 사역의 움직임을 사사롭게 움직이지 않아. Cuando él en su ministerio, cuando él se mueve, no se mueve con agendas personales, 반드시 하나님이 드러나줘야 움직이는 것이에요. sino que él tiene que ver que Dios se manifieste y se revele. Ahí recién él se empieza a mover. 계시란 뭐냐? ¿Qué es revelación? 하나님이 드러났다는 것이에요. Es la manifestación de Dios, 그분이 ¿no? 드러나야 움직이는 것이에요. Es cuando Dios se revela, 안 tenemos que 드러나는데 mover. 움직이면 안 돼. Cuando Él nos está moviendo, 또 revelando, no tenemos que movernos nosotros. 드러났는데 또 움직이지 않으면 안 돼 또. Y más allá, si Él se reveló, no vamos a quedar quietos, tenemos que movernos, ¿no? 잘 드셔야 되겠죠? Escuchen bien, 계시가 활성화돼야 돼. esta revelación se tiene que activar dentro de ustedes. 우리가 계시가 교회에 계시가 없으면 이건 정말 그건 일반적인 그냥 로고스의 말씀 갖고 사는 겁니다. Si la iglesia no tiene revelación, la iglesia solo vive con el logos en sí, ¿sí? Con las palabras, 그러니까 simples 권세와 palabras. 능력이 드러나지 않는. Por eso no hay poder y autoridad, no se manifiesta. 하나님의 일하심이 드러나지 않는. No se manifiesta la obra de Dios. 교회는 근본적으로 계시로 살면 날마다 놀라운 일들이 생기게 돼 있어. La iglesia cuando vive de la revelación en sí, van a haber milagros y señales todos los días. En la 치유가 iglesia. 됐던 Puede ser que sean sanidad, 축사가 되었던, que puede ser liberación, 예언이 되었던, que sean profecía, 뭐 물질도 마찬가지야. hasta las cosas financieras. ¿no? 계시하면 하나님이 푹푹 채우는 걸 보면서 하는 것이. Y la gente que viene en revelación a ver cómo Dios va llenando la parte financiera también. 교회는 자신이 가지고 있는 힘으로 뭘 만드는 데가 아니야. La iglesia no es un lugar donde creamos con lo que nosotros poseemos, con nuestras fuerzas. 내가 1,000원 있으니까 1,000원만큼 살겠습니다. 이게 아니야 교회는. No podemos decir, porque yo tengo 1000, voy a hacer una obra de 1000. No, esa no es 갈라디아서 la iglesia. 바울은 그거를 율법의 행위라는 말로 En 사용하고 있어요. Gálatas, Pablo se refiere a eso como la obra de la ley. 그러니까 율법이라는 건 자기 힘으로 사는 것이야. La ley, cuando vimos legalismo, significa vivimos de nuestra 율법은 fuerza. 자기가 가진 것만큼 살고자 하는 갈망, 이것이 최고의 삶인 것이야. La vida dentro de la ley es vivir al máximo del anhelo que vos podés hacer en esa limitación. 지금 ¿no? 나이가 1,000원 있으니까 1,000원의 분량 만큼 내가 열심히 살아보겠습니다. La ley dice, porque yo tengo 1000, voy a vivir una vida dedicada a este 1000. 그게 율법이야. Y es el legalismo, esa es la ley. La vida 유대인들 de la ley. 같으면 613가지 율법을 열심히 지켜보겠습니다. Y para los judíos serían, como hay 613 leyes, ellos dicen, yo tengo que mantener todos los 613 leyes. Esa es la vida máxima que ellos pueden vivir. 그게 율법이야. Ese es el legalismo 그리고 o la ley. 잠깐만 율법으로 살면 Y si vivimos continuamente en la 하나님의 ley, 영이 개입하는 게 아니라 no es que el espíritu de Dios se manifiesta, 율법의 영이 들어오기 sino 시작해. el espíritu del legalismo se empieza a 율법의 영은 mover. 반드시 종교 영과 또 결합을 해. Y el espíritu del legalismo siempre se une con el espíritu de la 그래서 religiosidad. 신앙생활은 이 땅에서 시작하면 죽을 때까지 계속 변화되는 건데. La vida cristiana es cuando arrancamos, es continuamente correr y crecer hasta el 이렇게 final, hasta la muerte. 율법의 영이 되면 성장과 변화가 없어. Pero cuando el espíritu del legalismo entra, ya no hay más crecimiento y cambio en nuestra 날마다 vida. 하나님을 만나는 감격과 기쁨, 눈물이 있어야 되는데. Tenemos que tener gozo, alegría y lágrimas de encontrarnos con Dios todos los días. 날마다 내게 들으시고 응답하시는 하나님의 이 감격적인 삶이 있어야 되는데. Tenemos que tener esa vida emocionante cuando vemos que Dios responde a nuestra oración todos los días. 율법이 되는데 그런 감격을 Pero 잃어버려. cuando hay legalismo, cuando la ley entra, ya no hay más esa emoción, no hay esa alegría. 하나님이 기도하고 하나님이 채워주시는 놀라운 것들을 봐야 되는데. Usted tiene que ver que cuando oramos, Dios va manifestando y llenando las cosas en nuestra iglesia, 뭔가 내 en nuestra 몸뚱아리 vida. 움직이려고 한단 말이야. 뭔가 내 몸뚱아리 잠깐만 Pero 움직이려고. en vez de esperar en Él, queremos mover nuestro cuerpo y queremos nosotros resolver el problema. 그래서 마치 목사가 교회 안에 CEO가 된 것처럼 사는 교회들이 너무 많아. Y el resultado de esas iglesias parecen que los pastores son los CEO de esa iglesia, ¿no? 그래서 맨날 월급 주려고 걱정해. Son los dueños de la iglesia, ¿no? Y parece que ellos están preocupados siempre de darle el saldo a sus empleados, ¿no? 큰 교회가 아닙니다. Y eso no es iglesia, entonces.
하나님의 나라의 모든 풍성함으로 일하신 것이 교회인데. La iglesia es donde Dios obra con toda su abundancia y su 하나님의 riqueza. 드러남이 없는 것이 교회예요. Y la iglesia no hay más manifestación de Dios. 계시란 건 하나님으로 사는 가장 근본적인 모습이에요. Revelación es la vida esencial de cómo la iglesia se mueve y vive. 내가 왜 예루살렘에 지금 왔습니까? ¿Por qué yo estoy en Jerusalén? 전 무지하게 바쁜 사람입니다. Yo soy un pastor muy ocupado. 계시가 있기 때문에 온 거. Porque Dios se reveló, vinimos aquí. 그래요. 그리고 장막절 가까워서 호텔비가 얼마나 비싼지 몰라요. Y saben, porque estamos cerca de la fiesta de los tabernáculos, no saben, el precio de los hoteles son carísimos. 왜 꼭 이때 와야 돼, 그렇죠? Pero justo, ¿por qué tenemos que venir esta semana aquí? 계시가 임했기 때문에 온 거예요. Porque Dios se reveló en esta semana y por eso tenemos que venir hoy aquí. 아멘이요. Amén. 자, 두 번째 바울에서도 계시란 뭐냐면, Segundo punto, para Pablo, ¿qué significa revelación para Pablo? 그것은 말씀의 계시입니다. Es la revelación de la palabra. 바울이 골로새서 1장 24절에 보면, En Colosenses 2:4 Pablo dice, 하나님의 말씀을 비밀이라고 말하고 있어요. dice que la palabra, él refiere a la palabra de Dios como un secreto, un misterio. 만세전에 감춰진 비밀이라고 말하고 Dice 있어요. que es un misterio que se ha escondido ante la creación. 그런데 그 비밀이 드러났다는 것이에요. Pero dice que ese secreto se ha manifestado. 그리고 그 비밀이 드러날 때 영광이 Pero 받았다는 dice 것이에요. cuando eso se manifestó, se apareció la gloria. 그래서 두 번째 바울에서 계시란 건 말씀의 비밀이 드러났다는 걸 얘기해요. Por eso la segunda revelación para Pablo, el concepto es que su palabra se ha 자, revelado. 이게 우리에게 있어서 가장 중요한 계시죠. Y esto es una revelación más importante para nosotros. muy 하나님의 importante. 말씀의 비밀들이 여러분에게 늘 드러나줘야 돼. Que la revelación, el secreto de la palabra de Dios se tiene que continuamente manifestar en la vida de 자, ustedes. 여러분이 어떤 책 하나를 30년을 봤다고 생각합시다. Y solo digamos que ustedes han leído un libro por 30 años seguidos. 볼 때마다 다를까요, 그 책이? Ese libro, si ustedes leen 30 años seguidos, cada vez que leen va a haber algo nuevo ahí. 아닙니다. No hay nada. 사람이 쓴 책은 그렇지 않습니다. Los libros que un humano escribió, no hay eso. 그러나 저는 지금 30년 동안 성경을 보고 있는데, Pero yo le puse mi experiencia. 30 años estoy leyendo esta Biblia. 그것이 볼 때마다 틀린 것들이 나와. Pero cada vez que leo hay cosas nuevas 물론 que 어떤 aparecen. 골격이 틀렸다는 건 아니지만 No quiere decir que la estructura cambió, 그 깊이가 점점 달라져. pero la profundidad es más diferente cada vez que leemos, ¿no? 이게 바로 말씀의 계시는 거죠. Esta es la revelación de la 그 palabra. 때문에 성경은 매일 들으면 들을수록 틀린 것이. Por eso la palabra es cada vez que escuchamos hay una nueva revelación. 자, 세 번째 바울에게서 계시라는 것은 하나님의 성품의 만남입니다. Tercero, revelación para Pablo era el encuentro con el carácter de Dios. 우리 에베소 1장 17절에 보면 Efesios 1:17. 바울은 지혜와 계시형을 달라고 기도하고 있어요. Pablo está orando que le dé sabiduría y revelación. 그 이유는 하나님을 알기 위해서라는 거예요. Y la razón es para tener conocimiento de él. 아까 모든 삶은 하나님이 이 드러남을 통해서 움직여야 된다 그랬어요. ¿Se 그렇죠? acuerdan? Le dije hace rato que toda tu vida se tiene que moverse con la revelación de Dios, ¿no? 이것은 보통 하나님의 뜻이 함께 일하는 상태야. Ese es un estado donde la voluntad de Dios se mueve junto, ¿no? 어떤 사건을 통해서 하나님 뜻이 뭔가 이걸 알기 위해서는 바로 우린 지혜가 필요한 것이죠. Cuando aparece un evento, para saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que tener sabiduría y revelación de Dios en 그는 ese lugar, ¿no? 모든 순간의 사건의 만남을 통해서 하나님이 드러나줘야 되는 것이죠. En cada evento de nuestra vida, Dios se tiene que encontrarse con nosotros en 사도행전 ese 16절 evento. 보면 바울이 이제 소아시아로 가서 복음을 전하려고 그러는데 En Hechos 16 pueden ver que Pablo está decidido a ir a Asia Menor a enseñar la palabra, ¿no? A 성령이 proclamar. 막으시니라 이 말이죠. Pero el Espíritu Santo lo para. 바울이 근데 그것을 깨닫지 못해. Pero él no entendió eso, ¿no? 그래서 하나님의 환상을 보여줘. Por eso Dios después le da una visión a Pablo. 이래서 하나님이 내 길을 막으셨구나. Y ahí entiende, y es por eso que Dios me hizo parar y no irme hacia Asia. 주님의 뜻을 깨닫는단 말이야. Él ahí entiende la voluntad de Dios. 계시를 본단 말이야. Él ve la revelación de Dios. 사건을 통해서 하나님을 만나는 것이야. Es mediante este evento él se encuentra con Dios. 그런데 아까 에베소 1장 17절 Como 얘기했죠. Efesios 1:17 hace rato hablamos. 지혜와 계시형을 달라고 그랬어. Dice que él pide por sabiduría y revelación. 자, 이거는 하나님을 알기 위해서라고 말하고 있어. Y él dice para tener conocimiento, para 이건 conocer a él. 하나님과의 성품의 만남을 말하는 것이. Esto se refiere al encuentro con el carácter de Dios. 아무리 광대하신 하나님에게도 No importa cuánto ustedes hablen de la grandeza de Dios, 머리로는 뭘 알겠지만 capaz con las cabezas ustedes pueden 그 entender, 광대하신 하나님 누군지 몰라. pero ustedes no saben quién es este Dios 그렇죠? grande. 얼마나 크시길래 광대하신가? Cuán grande es nuestro Dios que decimos la grandeza de Dios. 거룩하신 하나님 Hablamos 아무리 들어도 Dios santo, santo Dios, escuchamos tanto de la 머리는 santidad, 알겠는데 con nuestra cabeza 도대체 podemos entender. 거룩하신 어떤 분이 거룩한 분이야?
pero no sabemos qué significa que Él sea un Dios santo. 그 거룩한 하나님을 만나면 어떤 일이 생겨? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos encontramos con un Dios santo? 예, 사랑의 하나님, El Dios de amor, 전능하신 하나님, Dios todopoderoso, 영광스러운 하나님. Dios glorioso. 도대체 말은 많이 하는데 Hablamos mucho de esto nosotros. 그분 만나면 어떻게 돼? Pero ¿qué pasa si nos encontramos con ese Dios? 계시가 없어서 그래. 계시. Es porque no tenemos revelación, no sabemos. 바로 지혜와 계시가 필요한 건 이 하나님의 성품의 만남이 필요하기 때문에. Y la razón que necesitamos la sabiduría y revelación es para poder encontrarnos y conocer ese carácter de Dios. 여러분 광대하신 하나님 만나면 세상이 우습게 보여집니다. Cuando ustedes se encuentran con la grandeza de Dios, este mundo es una broma para ustedes. 거룩하신 하나님을 만나면 Si se 회개 encuentra- 안 하고 못 배깁니다. Si usted se encuentra con el Dios santo, no van a poder vivir su vida sin 예, arrepentirse. 거룩하신 하나님을 만나면 얼마나 그분이 두려운 줄 알아야 돼요. Si usted se encuentra con el Dios santo, tienen que tener el temor a Jehová dentro de 이게 ustedes. 지혜와 계시가 없기 때문에 하나님을 못 만나는 Es 거예요. porque no tenemos revelación y sabiduría, no nos estamos pudiendo encontrar con Él, conocer a Él. 자, 그래서 보세요, 여러분 가장 중요한 건 계시인 것이. Por eso lo más importante en este punto que estamos dando es la revelación. 계시는 은사가 아닙니다. Revelación no es un don espiritual, 이거 굉장히 중요한 얘기예요. es algo muy importante. 기도 한번 뚝딱하다가 나타나는 게 계시가 아니야. Revelación no es de un día no oraste, hoy oraste y de repente te vino a la cabeza. 은사는 성령이 내 안에 오시면 바로 드러나는 거예요. Los dones espirituales es algo cuando el Espíritu Santo entra dentro de ustedes, se 그러나 manifiesta dentro de tu 절대로 vida. 계시는 그런 것이 아니에요. Por revelación no es así. 삶의 목적, El propósito de tu 삶의 vida, 과정, el 삶의 método de tu 방법, vida, la forma de tu 삶의 vida, 동기부여. el motivo de tu vida, 이 모든 것이 하나님인 사람들에게 que todos estos es Dios para esa persona. 하나님이 드러나 주시죠. Dios se manifiesta, se revela a esa gente. 그러니까 지 마음대로 살면서, Si vos vivís como usted quieren, 지 뜻대로 살면서 vos vivís como con tu voluntad, 아무리 계시를 달라 해도 aunque ustedes le piden la revelación de Dios, 계시는 올 수가 없는. no van a poder ver esa revelación de Dios. 지혜는 뭐냐? ¿Eh? 지혜는 뭐냐? Che. 지혜. ¿Qué es sabiduría? 계시의 실적인 방법이 지혜인 것이에요. Sabiduría es la aplicación de la revelación. 예, 모세에게 반석을 쳐라면 치면 되는 것이고, Cuando Dios dice que pegue la roca, Él solo tiene que aplicarlo, pegarlo. 명령하라면 명령하면 되는 Si 거예요. Dios se revela diciendo que declare, Él solo tiene que declarar a la 교회 안에 roca. 계시가 죽으면 Si en la iglesia muere la revelación, 예, 지혜도 죽는 것이. la sabiduría también desaparece en la 지혜는 iglesia. 잠언 8장의 말씀처럼 Como el Proverbio 8 dice, 예, 만왕을 다스리는 권세이고, sabiduría es la autoridad de 예. reinar todos los reyes, 만물을 reinar, 다스리는 권세이고, y la autoridad de reinar sobre toda la 그리고 creación, 창조의 능력인 것이. y es el poder del creador. 자, 결국 교회가 지혜가 없다는 건 뭘 말하는 거야? Al final, ¿qué quiere decir que la iglesia no tenga sabiduría? 머리신 예수 그리스도와 분리됐다는 거예요. Significa que están separados con la cabeza Jesucristo. 왜냐하면 예수님의 별명 가운데 별명 중에 하나는 Porque uno de los apodos de Jesucristo 소피아예요. es Sofía, 그건 지혜란 말이에요. es sabiduría. 예, 그러니까 교회 안에 지혜가 없다는 것은 Que la iglesia no tenga sabiduría 예수의 명령대로 몸인 교회가 움직일 수 없다는 것이에요. es que la iglesia no se puede mover con el comandamiento de la cabeza Jesucristo. 그러니까 맨날 세상이 주는 것들로 인해서 고통스럽고 아파하는 것이에요. Y por eso que siempre tienen dolor y penas con lo que el mundo le está dando a esa iglesia. 예, 교회가 사람 없으면 고달프고. Dice que la iglesia, si no hay gente, están tristes, impotentes. 예, 여러분 절대로 내가 우리 교회가 큰 교회라서 이렇게 얘기하는 게 아닙니다, 그렇죠? Ustedes tienen que saber claramente que yo no estoy compartiendo esto con ustedes porque mi iglesia es una iglesia grande. 우리 교회는 지금 큰 교회도 아닙니다. Más allá, mi iglesia no es una iglesia grande. 예, 겨우 500명밖에 안 되는 교회. Solo tenemos 500 miembros. 그리고 나는 이게 지금 원래부터 개척 때부터 이렇게 살았어. Y desde cuando planté la iglesia, desde el inicio de la iglesia, este fue mi estilo de vida. 교회는 세상으로 인해서 영향받는 존재들이 아니에요. Porque la iglesia no es un ser donde es influenciado de este 예, mundo. 세상이 줄 수 있는 것 때문에 영화로워지고 그리고 행복해지는 것이 아니다. La iglesia no encuentra la felicidad o la gloria por las cosas que el mundo le puede proveer, 그분이 움직이면 다 할 수 있는 것이. sino que si Él se mueve, todo es posible. 예, 그렇기 때문에 에베소 1장에 보면 Por eso en Efesios capítulo 1 sí, 교회는 만물을 다스리는 권세가 있다고 la 말하는 iglesia 거예요. tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación. 아멘. 이건 이론이 아닙니다. Y esto no es solo teoría. 진정으로 교회는 만물을 다스리는 권세가 있는 것이. En realidad la iglesia tiene el poder de reinar Amén. sobre toda la autoridad de reinar sobre toda la creación. 할렐루야. 자, 그러니까 반드시 교회는 계시가 있어요. Pues en la iglesia siempre, sí o sí, tiene que tener revelación. 아까 두 번째 말했지 말씀의 계시.
Como dijimos hace rato, el segundo punto, la 전하는 revelación 자가 de la 계시로 palabra. El que 선포해야 되는 predica con la revelación, 듣는 자가 믿음으로 그 계시를 y 받아들일 el que 때 escucha con fe recibe esa revelación mediante la revelación. 교회는 그 계시가 활성화되는 것이죠. Pues en la iglesia se van 그걸 activando 통해서 esta revelación. 그걸 통해서 우리는 사귐을 갖는 것이에요. Es mediante esto nosotros tenemos esta comunión, 자, relación. 이거를 바울은 갈라디아서 뭐라고 말하는 거니? Y en Gálatas, Pablo, ¿cómo se refiere a esto? 복음의 관계다 그렇게 얘기해요. Dice una relación del evangelio. 그러니까 목회자와 성도는 복음의 관계가 돼야 돼요. Pues el pastor y el miembro de la iglesia tienen una relación del 공동체의 evangelio. 모든 지체들은 복음의 관계가 돼요. Todos los miembros de la iglesia también tienen una relación del 예, evangelio. 동시에 그건 또 뭘 말하냐면 Al mismo tiempo, ¿qué quiere decir esto? 영적인 관계라는 거죠. Somos una relación 예, espiritual. 여러분과 성도와 목회자는 영이 항상 관계를 해줘야 돼. El pastor y los miembros de la iglesia, siempre el espíritu tiene que estar delante de ustedes, entre 인간적인 ustedes. 관계가 되면 교회는 죽는 것이야. Si esa relación se llama una relación humana, la iglesia Amén. es destruida. 아멘. Amén. 인간적인 관계는 그것은 사회 조직이에요. La relación humana se puede decir una organización humana en este mundo, 교회는 ¿no? 생명인 것이. La iglesia no es una organización, sino es una vida. 예, 왜 생명입니까? ¿Por qué es vida? 그것은 하나님이 주신 생명의 관계를 만들었기 때문에 그렇죠. Porque tenemos la relación de vida que Dios nos dio a nosotros. 할렐루야. Amén. 아멘. 이런 교회는 바로 그분이 그렇게 움직이는 것이. Así es que Dios se mueve en la iglesia, ¿no? 자, 그렇기 때문에 이 교회는 제한이 없는 것이. Por eso en la iglesia no hay 네, limitaciones. 권세의 제한이 없는 것이. No hay limitación de autoridad. 능력의 제한이 없는 것이. No hay limitación de poder. 그다음에 모든 자원의 제한이 없는 Y 것이. no hay limitación de ningún recurso. 그렇기 때문에 교회라는 것은 할 수는 없냐 이것 때문에 고민하는 것이야. O sea, la iglesia no nos preocupamos qué podemos hacer o qué no podemos hacer. 이거를 이제 우리는 이혼론에 살지 않는다 이렇게 말하는 거죠. Nosotros decimos esto, nosotros no vivimos una vida dualística o ordinaria. 이혼으로 사는 것을 고민하는 건 세상이에요. Vivir de la cosa una vida del dualismo 오직 es una 교회는 vida del mundo. 하나님의 뜻이 아니야. 이것만 고민하는 La 거야. iglesia solo se preocupa es la voluntad de Dios o no. 그걸 우리는 이혼론이라고 말해. A eso le decimos el monoísmo nosotros, ¿no? 하나님의 뜻이면 하는 거고, Si es la voluntad de Dios, hacemos. 하나님의 뜻이면 안 하는 Y si 거지. la voluntad de Dios no es, no hacemos. Simple is that. Así de simple. 예. 교회는 단순해. La iglesia así de simple. 너무 편한 것이. Es algo muy fácil, ¿no? Muy cómodo. 이런 영광스러운 교회가 마지막 때 등장되고 있어. Dice que, y encima Dios nos promete que estas iglesias gloriosas 지금 se levantarán en sus últimos 하나님의 días. 특별한 군대들이 전 세계에서 일어나고 있는 Y 거죠. Dios está levantando sus ejércitos especiales alrededor del 물론 mundo. 숫자는 많지 않지만 Claro, los números no son muchos. 하나님으로 철저히 움직이는 교회들, Pero esas iglesias que solo se mueven completamente de Dios, 이런 교회들이 지금 등장하고 있다는 거예요. Dios está levantando esas iglesias. 아멘. Amén. 자, 가자 말이에요. Vamos a seguir. 자, 그래서 이 계시라는 것은 바로 이렇게 보고 듣는 바를 서로 나누는 것이다. Pues revelación es compartir lo que hemos visto y oído, ¿no? 자, 그때 어떤 일이 일어나면 Y ahí, ¿qué ocurre cuando hacemos eso? 우리 지금 3절 보고 있는 거예요. Estamos en versículo 3 todavía 자, nosotros, ¿no? 우리의 사귐은 아버지와 그들 예수 그리스도 더불어 함께하는 거다 그랬어요. Porque vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice. 자, 그렇게 우리가 계시를 통해서 서로 교제하게 되면 바로 그때 하나님과 그 아들 예수 그리스도도 우리와 함께 한다는 것이죠. Que cuando nosotros empezamos a tener esa relación, esa comunión de la revelación, es cuando nosotros tenemos una relación 자, con el Padre y el Hijo, ¿no? 요한 말씀이 이제 요한일서 내내 함께 우리가 풀어야 될 말씀들이에요. Esta frase es algo que tenemos que entender e interpretar más profundo con todo el libro de Primera de Juan. 일단 결론만 얘기하자면, Si le doy solo la conclusión, 자, 이건 뭘 말하냐면 ¿a qué se refiere esto? 요한복음 15장에 있는 말씀들을 얘기하는 거예요. Está refiriéndose a Juan 자, capítulo 여러분이 15. 구원받을 때 Usted cuando recibieron la salvación, 성령이 우리 안에 왔어요, 그렇죠? el Espíritu de Dios estaba dentro de 그 nosotros. 성령이 내 안에 내주할 때 Cuando ese Espíritu mora dentro de nosotros, 우리가 어떤 상태가 됐냐면 ¿en qué estado nosotros estamos? 우리는 하나님의 임재 안에 있게 되는 것이죠. Nosotros permanecemos en la presencia del 예, Señor. 그분 안에 있는 것이죠. Estamos dentro de Él, ¿no? 예, 그러니까 성령이 내 안에 오면 Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, 나는 동시에 하나님 안에 있는 al 거죠. mismo tiempo yo estoy dentro de Dios. 자, 저는 이거를 생명의 교류다 이렇게 얘기해요. A esto yo le digo la relación de vida, yo 자, le 그러니까 digo, ¿no? 나와 성령과 하나님과 예수님은 하나의 생명 안에서 이제 교제하게 된 것이에요. Por eso yo, el Espíritu Santo y Jesucristo estamos, o Dios, estamos en una relación junta, ¿no? 지금 이 결론은 내가 일단 결론 얘기한 거예요. Solo le estoy dando la conclusión ahora, 이제 ¿no? 요한일서는 이거를 내내 여러분들과 이제 풀어가는 것이에요. En primera, con el libro de Juan vamos a ir resolviendo este tema que recién hablamos. 자, 도저히 어떻게 이런 3차원 공간에서는 그릴 수 없는 그림이에요, 그렇죠? Esto es un dibujo que no podemos entender en este mundo tridimensional nosotros, ¿no? 그분이 내 안에 있는데
que Él está dentro de mí, 내가 동시에 내가 그분 안에 dice que al 있어. mismo tiempo yo estoy en Él, 이거 permanezco en 어떻게 Él. 3차원 공간에서 그릴 수 있는 그림 아니에요. 그렇죠? Estos son dibujos que no podemos dibujar en este mundo tridimensional, 근데 ¿no? 요한 사도는 그걸 그렇게 표현하고 Pero 있어요. Juan está, el apóstol Juan se está refiriendo de esa manera. 자, 그러니까 교회 안에서 Por eso dentro de la iglesia, 목회자가 말씀을 계시로 전하고 el pastor declara mediante la 그리고 revelación. 회중이 그 말씀을 믿음으로 받아들일 때 Cuando la audiencia escucha eso con fe, 그들 안에 하나님이 드러나 주는 거예요. Dios se manifiesta dentro de ellos. 그렇기 때문에 말씀을 들으면서 성도들은 변하는 거예요. Y cuando ellos van escuchando la palabra, la vida de ellos se va 그리고 transformando. 회개할 수 있는 거예요. Y ellos pueden 그리고 arrepentirse. 더 나가서 그 하나님의 무한한 영광들을 받아들이는 거예요. Más allá reciben esa gloria de Dios ilimitada en su vida. 그런데 그 무한한 영광을 받아들일 수 있는 비밀이 어디 있냐면 Pero ¿dónde está el secreto que ellos pueden recibir esa gloria ilimitada? 바로 그 순간에 삼일체 하나님이 우리와 같이 교제하는 것이. Que en ese momento la Trinidad está teniendo una relación, una comunión con nosotros. 공동체 안에서의 어떠한 사귐도 No importa qué clase, qué comunión, qué relación dentro de 삼일체 la comunidad, 하나님이 개입하지 않는다면 si la Trinidad no está en medio de ustedes, 그것은 인간적인 모임이에요. es solo una reunión humana esa. 그런 모임은 가지면 안 돼요. Esas reuniones no tenemos que tener nosotros. 그건 아무 소용이 없어요. Eso no tiene ningún 그러나 beneficio. 공동체 안에 어떤 모임이라 Pero 할지라도 no importa qué clase de pequeña reunión sea dentro de la 그것이 comunidad de Dios, en la 영원한 iglesia, 생명으로 충만해질 수 있는 이유는 y la razón que puede estar lleno de la vida eterna en 그 ese lugar 모임이 삼일체 하나님과 함께하기 때문인 es 것이죠. porque la Trinidad, el Dios, 자, el 오늘도 지금 Cristo 이 están 모임 juntos en ese 가운데 lugar. 그분이 함께하지 않다면 이 모임은 아무것도 없어. Por eso si en esta sesión de hoy, en esta reunión, si el Espíritu de 그러나 Dios, si Dios no está acá, esto 그 es todo 삼일체 inútil. 하나님이 지금 이 시간 우리 모임 가운데 함께한다면 Pero si ese Dios, esa Trinidad está con nosotros hoy 여러분이 aquí, 믿음으로 뭘 볼 수 있냐면 ¿qué van a poder ver con fe ustedes hoy? 이 모임은 그냥 우리끼리만 모이는 게 아니라 바로 하늘의 총의 이론의 존재로서 우리가 함께 모이는 걸 보게 되는 것이에요. Ustedes van a ver que esta reunión no es una reunión de solo nosotros, sino que todo el Congreso Celestial, los primogénitos, están juntos en esta hora con nosotros. 히브리서 12장 22절 말씀이에요. Esa es la palabra de Hebreo capítulo 12, versículo 22. 예, 그러니까 보세요. 이런 계시로 시작하는 이 모임들이라는 게 이렇게 어마어마한 차이가 일어나는 거예요. So, esta es pueden ver la diferencia abismal que hay entre una reunión de la revelación y sin 자, revelación, ¿no? 내가 그냥 혼자 좋아서 흥얼거리면서 부르는 찬양, 그거는 그냥 혼자 좋고 말아요, 그렇죠? Esa alabanza que empezás a cantar solo porque te sentís bien y 근데 feliz termina siendo una alabanza personal, ¿no? 우리들의 찬양의 모임이 삼일체 하나님과 함께 되어진다면, Pero cuando nuestras alabanzas se unen con la Trinidad, 시편 150편의 다윗이 말하듯이, como en Salmo 150 David dice, 예, 다윗이 혼자 성전에서 찬양하는데 cuando David estaba alabando solo en el templo, 그 찬양이 얼마나 강력한 찬양이 되었든지 esa alabanza fue tan poderosa, 온 우주 만물에는 천군 천사들이 함께 찬양을 해버려요. dice que todos los ángeles que estaban en todo el cosmos y la galaxia empezaron a alabar junto con David. 왜 그런 일들이 일어나? ¿Por qué eso es posible? 바로 그들의 모임, 그 찬양의 모임의 교제 가운데 삼일체 하나님이 함께하기 때문에. Porque en esa alabanza, en ese lugar de la comunión, Dios, la Trinidad estaba 그러니까 junto 보세요. con él. 근본적으로 한 영혼이 교회 안에 들어오면 Por eso esencialmente cuando una alma entra en la iglesia, 이런 교제 속에서 영광스러운 존재로 변하는 거예요. en esta relación esa persona se transforma gloriosamente. 에베소 4장 12절은 이렇게 얘기하고 있습니다. En Efesios 4, 11 o 12 dice así. 온전케 된 성도들이 바로 봉사를 해요. 몸인 교회를 세운다. Dice que los miembros que fueron perfeccionados empiezan a obrar y servir al cuerpo. 이런 교제를 통해서 성도는 온전케 되는 것이야. Es mediante esta relación que los miembros se van perfeccionando. 예배를 통해서, Mediante el culto, 기도를 통해서, mediante la oración. 성도는 온전하게 되는 것이야. Los miembros se van perfeccionando, completando. 그리고 5가지 직임을 감당할 수 있는 사람이 되는 Y 거야. van a poder ser seres que pueden llevar los 5 oficios. 선교사, 사역자, Misioneros, ministros, 예배자, adoradores, 말씀의 권위자, el que tiene la autoridad de la palabra 기부자. y donador. 한 성도가 이런 모든 5가지 직임을 감당할 수 있는 성도가 되는 것이야. Sí, un miembro puede llevar la obra de este ministerio 그리고 몸인 교회를 세우는 것이. y pueden levantar el cuerpo que es la iglesia, ¿no? 그러니까 교제가 무너지면 사실 아무것도 할 수 없는 것이야. Pues si la relación, la comunión se rompe, no podemos hacer más nada nosotros. 그러니까 교제 중요성을 우리는 알아야 되는 Por 거죠. eso tenemos que saber la importancia de la relación, de la comunión con Dios. 여러분 힘들죠? Están cansados, ¿no? 조금만 더 설교할게요. Voy a predicar un poquito más. 2시간 정도. 2 horas. 자, 계속 갑시다. Vamos a seguir. 자, 그러면 보세요. 우리가 뭐를 나눌 거냐 이 말이죠. 그렇죠? Entonces el punto es,
qué vamos a ver y qué Ya. vamos a oír y qué vamos a 거기 아까 compartir, ¿no? 설명했지만 보고 들은 바를 전한다 그랬어요. 그렇죠? Pues se acuerdan porque decimos, anunciamos lo que hemos visto y 자, oído, ¿no? 그럼 뭘 보고 들었냐 이 말이죠. Entonces, ¿qué es lo que vio y oí? Oyó. 1절부터 2절에 나와 있죠. Y eso está en el versículo 1 y 2. 자, 생명의 말씀에 관하여는 그랬어요. Dice que sobre el verbo de vida, dice 자, el versículo 1. 한마디로 말해서 교회라는 것은 생명의 말씀을 보고 들은 바를 함께 전하는 것이에요. Otra forma es simplemente decir, la iglesia es el lugar donde compartimos el verbo, la palabra que hemos oído y visto nosotros, ¿no? 그 생명의 말씀. La palabra de vida o el 자, verbo de vida. 자, 그러니까 한마디로 먼저 말씀 우리가 생명이라는 걸 봐야 돼요, 그렇죠? So, por eso acá en el verbo de vida lo primero que tenemos que entender es vida. ¿Qué significa vida? 그 생명은 태초부터 있는 생명이라고 그랬어요. Dice que este vida era lo que era desde el principio. 자, 이 태초부터 있다라는 것은 미완료로 쓰고 있는데 지금. Lo que era del principio está en el verbo incompleto. 자, 그 Es un 미완료 término 썼다는 건 뭐를 의미하냐면 imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? 시작은 알 수 없다는 거예요. Que cuando se dice que este verbo de vida es 그러나 imperfecto, no podemos saber el comienzo. 그 생명이 지금도 계속 되고 있다는 거예요. Pero ¿qué quiere decir? Que todavía está continuando ahora esa vida, que comenzó en un tiempo, está todavía ahora. 결국 오늘 1절의 해석의 결론은 뭐냐면 Por eso, ¿cuál es la conclusión de la interpretación del versículo 1? 우리는 그 생명의 말씀을 들어야 되고 봐야 된다는 거예요. Que tenemos que escuchar y ver esa palabra, ese verbo de vida. 그리고 그날부터 우리는 계속 그것을 계속 보고 또 만진다는 것이에요. Y desde ese día nosotros hemos continuamente hemos oído, visto y tocado. 자, 계시를 통해서 그 생명의 말씀은 교회 안에서 계속 흘러가야 된다는 것이에요. Mediante la palabra, la revelación, esa vida continuamente tiene que estar fluyendo dentro de la iglesia. 멈출 수가 없다는 것이야. Que no puede parar. 이게 어떻게 가능합니까? ¿Cómo esto es posible? 자, 성경을 이해하는데 가장 중요한 것은 Lo más importante cuando nosotros entendemos, interpretamos la Biblia, 행위, 결론을 갖고 이해하면 안 됩니다. no tenemos que entender con la conclusión, con 자, tus 예를 들면 acciones. 항상 기뻐하라. Vamos, que dice, estados gozosos siempre. 어떻게 노력하면 항상 기뻐할 수 있어? ¿Cómo podemos esforzarnos para estar alegres siempre? 쉬지 말고 기도해라. Dice, orar sin cesar. 너 어떻게 하면 쉬지 말고 기도할 수 있어? ¿Cómo es que podemos hacer para orar sin cesar? 행위로 이해하면 성경은 하나도 안 풀려. Si nosotros empezamos a interpretar con nuestras acciones, no vamos a poder 그래서 hacer nada de la Biblia. 성경을 이해하는데 가장 중요한 건 존재로 이해돼. Lo más importante para poder entender la Biblia es tu existencia, tu identidad. 자, 여러분은 절대로 영원한 존재가 아니에요, 그렇죠? Ustedes no son seres eternos, ¿no? 그러나 그 영원한 분이 내게 그 존재를 부여했기 때문에 나는 영원한 존재가 되는 거예요. Pero como ese ser eterno nos dio su eternidad, somos seres eternos nosotros. 구원의 ¿no? 사건은 뭐냐면 ¿Qué es el evento de la salvación? 거지가 좀 잘 살게 된 게 구원의 사건이 아니라 El evento de la salvación no es que un mendigo vive como vive una vida un poquito mejor, 거지가 próspera, 왕자 된 사건. sino que ese mendigo se 그 transformó en 노력의 un 문제가 아니란 príncipe. 말이에요. No es cuestión de esfuerzo de ese mendigo. 그러니까 하나님의 말씀, 하나님은 여러분을 어떤 존재로 만들었느냐? La palabra de Dios, ¿qué dice que le transformó a ustedes? 그것을 여러분이 믿음으로 받아들일 때 Cuando ustedes creen esto con fe, 우린 그렇게 살 수 있다는 걸 알게 돼. ahí podemos vivir esa vida 아, nosotros. 이래서 항상 기뻐할 수 있구나. Es por eso que podemos estar gozosos siempre. 아, 이렇기 때문에 쉬지 말고 기도할 수 있는 걸 Es 알게 por 되는 eso 거야. que podemos orar sin cesar. 그러니까 성경은 존재로 이해되는 것이야. Pues tenemos que entender la Biblia con nuestra existencia, 내가 nuestra 그 identidad, 존재 nuestro 왕자 된 ser. 존재라는 걸 믿음으로 받아들여야 Es 돼요. creer que nosotros éramos un mendigo, pero nuestro ser ahora somos príncipes. 그러니까 성경은 절대로 율법적으로 해석하면 안 돼. La Biblia usted no tiene que interpretar legalísticamente. 행위로 해석하면 안 돼. No tiene que interpretar con obras. 그게 마지막 때 이 교회를 죽이려는 원수들의 전략 아니에요. Esa es la estrategia del enemigo que quiere matar a la iglesia en estos días. 믿음을 전부 신념으로 바꿔버리죠. Quieren transformar la fe solo en creencia o 내가 ideologías. 노력하면 다 돼. Diciendo que si yo procuro, todo puedo hacer. 믿음은 그게 아니잖아요. La fe no es eso, ¿no? 믿음은 선물이라고 에베소 2장 8절에 얘기하고 있어요. Efesios 1:8 dice claramente que la fe es un regalo de 믿음은 Dios. 내가 노력해서 만드는 게 아니야. La fe no es algo que nosotros podemos procurar para crear. 존재가 되기 때문에 그것을 받아들일 수 있는 Es 것이야. porque somos ese ser, podemos recibir eso. 그리고 우리는 그렇게 믿음으로 살 수 있는 것이야. Y ahí podemos vivir con fe nosotros. 그러니까 자, 오늘 이 요한일서를 또 특별히 이해하는데 이 존재라는 걸 잘 이해해 돼. Por eso cuando hablamos primera de Juan, otra cosa que debemos entender claramente es nuestro ser, 자, nuestra 우리 identidad o nuestra 예를 들면 existencia. 요한일서 3장 9절에 가면 Cuando ustedes van a primera de Juan 3:9, 하나님께 난 자는 죄를 짓지 않는다. dice el que nace de Dios no practica pecado más, 자, no peca. 여러분 오늘 죄 짓지 않은 사람 손 들어봐봐. Levanten la mano ustedes si hoy no pecó nadie, si alguien no pecó hoy. 이런 참 이게 전부 다 죄인이구만. Pobrecita, miren, somos todos pecadores hoy aquí, ¿no? Ay, ay, ay. 근데 그럼 하나님 말씀은 가짜야?
Entonces la palabra de Dios es mentira. 왜 하나님께 난 자는 죄를 짓지 않는다고 ¿Por qué 말했어? dice acá que el que nace de Dios no peca? 존재라는 걸 이해하면 가능해. Porque si usted entiende su existencia, su ser, van a 특별히 entender esta 요한일서는 palabra. 존재라는 걸 잘 받아들여야 돼. Primero, especialmente 1 Juan habla sobre tu existencia, tu ser. 자, 이 요한일서에서 이제 여러분과 함께 나눠야 될 것이 많은데 Hay muchas cosas que tenemos que compartir en este libro de 1 Juan con ustedes. 옛사람 새사람. Es la vida del viejo y el nuevo hombre. 요한사도는 절대로 옛사람 새사람 얘기 안 하죠. Apóstol Juan no dice directamente sobre el viejo y el nuevo hombre, 요한사도는 그걸 전제로 이야기하는 거예요. pero Juan, lo que él escribe está basado en la relación del viejo y el nuevo hombre. 예, 그리고 어떻게 우리가 죄가 완전히 사해졌나? ¿Y cómo es que nuestro pecado se ha desaparecido completamente? 그 이유에 대해서 요한사도 얘기하지 않지만, Juan no habla la razón de eso, 예, 그 사건이 일어났다는 것을 전제로 얘기하는 거예요. pero cuando Juan escribe está basado en ese evento. 예, 이제 이런 것들을 우리가 나누면서 Y esto, cuando compartimos nosotros esto, 그렇기 때문에 우리는 이 왕중영하신 하나님과 교제할 수 있구나. vamos a poder empezar a entender, es por eso que nosotros ponemos esta relación con el Rey 그렇기 de 때문에 Reyes. 궁극적으로 우리는 죄를 짓지 않을 수 있구나. Por eso, es por eso que esencialmente nosotros somos seres que no podemos pecar. 여러분들이 이제 존재라는 걸 지금 이제 마음에 두고 있는 거예요. Y ustedes hoy están teniendo ese concepto dentro de ustedes que es nuestra existencia, nuestro ser, ¿no? Amén. 아멘이요. 아멘. 자, 아주 굉장히 중요한 얘기한 거예요, 여러분들. Es algo importante que estoy compartiendo con 성경은 ustedes. 존재를 이해 못하면 아무것도 이해할 수 없다. La Biblia, si no entienden la existencia de ustedes, no van a poder entender la palabra. 지금 머리가 지끈지끈 아프죠? Hay algunos que le están dando calambre en la cabeza, ¿no? En el cerebro hoy, ¿no? 저 목사가 얘기하는 게 도대체 뭔 소리냐? Hay gente que está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo ese pastor? 네, 자, 제가 내가 새로운 걸 얘기하는 건 아닙니다. Yo no le estoy diciendo, comentando algo nuevo, ¿no? 너무 많은 시간 동안 여러분은 헬라적 방식으로 성경을 이해하려고 그랬어요. Es que por demasiado mucho tiempo nosotros hemos tratado de entender la palabra en el entendimiento helenístico. 아닙니다. 우리는 존재를 중요시 하는 히브리적 방식으로 Nosotros tenemos que entender la palabra en el método hebreico, donde la importancia está en nuestra 하나님은 existencia. 일단 존재를 만들어 놓고 다 주시는 거예요. Dios nos pone como un ser, nos crea la existencia y después le empieza a derramar todo. 그지를 왕자 만들어 놓고 왕자답게 살게 만드는 것이죠. ¿Qué quiere decir? Dios toma al mendigo y lo pone como un príncipe y empieza a hacer que él viva como príncipe. 예. 그러니까 왕자 되지도 않는데 왕자 되려고 그러니까 죽을 맛이야. Es porque nosotros no hayamos llegado, todavía nosotros no somos príncipes y como mendigos queremos vivir como príncipes, por eso nos vuelve loco 예. nuestra vida. 의인 되지도 않는데 의인 되려고 몸부림치니까 Es 그게 que, 맛이야. sin ser justos queremos vivir una vida de justos, por eso es imposible para nosotros. 그걸 갈라디아서는 율법의 행위라고 말하고 En 있어요. Galatas habla claramente la obra de la ley. 지 가진 것으로 지 힘으로 막 의인 되려고 그러니까 죽을 맛인 Es 거지. porque con tu fuerza, con lo que posees, con lo que tenés, querés vivir una vida de justo, por eso te vuelves loco, es 주님이 imposible. 모든 일을 이루시고 나에게 의인됨을 주신 것이야. Pero el Señor dice que Él hizo todo, pagó todo y nos dio esa justicia a 그 때문에 nosotros. 주님과 사는 건 늘 감격인 것이에요. Y es por eso que cuando vivimos con Dios es 예, emocionante 난 todos los 아무것도 días. 한 게 없는데 내가 의인이 되어버렸어. Es porque yo no hice nada, pero soy justo. 예, 난 아무것도 한 게 없는데 벌써 왕자가 돼 있어. Yo no hice nada, pero ya soy príncipe. 그래서 은혜라고 말하는 Y 것이. por eso se le dice gracia a esto, ¿no? 늘 눈물이 멈추지 않는. Por eso siempre las lágrimas no paran. 늘 감격이 넘치는. Nunca para esa emoción hacia el Señor. 할렐루야. Aleluya. 자, 여러분 더 했다가는 지금 막 다 잘 것 같아. Si sigo más, parece que todos se van a dormir. 자, 요한일서를 이번 다 끝냈으면 좋겠는데. Me encantaría poder terminar todo el libro de 1 Juan con ustedes. 자, 내일 우리가 세 차례 모일 겁니다. Mañana nos vamos a encontrar, vamos a tener 3 sesiones mañana. 자, 그래서 매일 같이 세 차례씩 모일 텐데. Creo que todos los días vamos a estar encontrándonos 3 sesiones. 내일 오후하고 수요일 날 오후는 제가 안 하고요. Del 내일 ohuno no sé, 내일 오후하고 수요일 날 오후. la sesión de la tarde de mañana y del 수요일. el miércoles yo no voy a estar enseñando, yo no estar compartiendo. 중요한 것들을 좀 할 게 있어서 Hay otra cosa importante que queremos hacer con ustedes, 나의 compartir con ustedes. 사랑하는 사모님이 하실 거예요. Mi amada esposa va a estar compartiendo esa sesión de la tarde con 이제 ustedes. 나머지 시간은 제가 다 하겠습니다. Y aparte de esas 2 sesiones, 자, la mayoría, todo lo demás yo voy a estar 자, haciendo, él va a estar haciendo. ¿no? 오늘 여러분 처음 오신 분들이 있어서 Hay gente que por primera vez están hoy con 자, nosotros. 우리 생명사역은 제가 오늘 이런 거 막 일사천리 다 나가버리면 되는데 Esto es lo que ya hablamos hasta acá. Si era solo el misterio solo lo íbamos a terminar en 5 minutos. 처음 오신 이게 멀리서 처음 하는데 그냥 이렇게 그냥 일사천리 해봐 아무것도 이해 못할 거야 아마. Porque hay gente que vinieron por primera vez de lejos también. No queremos llevarlo así nomás, ¿no? 한마디로 최소한 히브리서를 알아야 되고 Porque por lo menos usted tiene que entender el libro de Hebreos.
최소한 우리 새 사람 옛 사람 알아야 되고 Mínimo tienen que entender sobre el viejo y el nuevo hombre. 로마서 인간론 알아야 되고 Tienen que entender la antropología cristiana del libro de Romanos. 또뭐 약간의 종말론도 알아야 되고 Y un poquito de escatología. 이런 전이가 다 있으면 좋은데 Me gustaría que ustedes tengan esos entendimientos antes, esas enseñanzas. 그러나 다 한번 언급을 하겠습니다. Pero lo que sí, vamos a tratar de implementar todo esto en este libro de Primera de Juan, ¿no? 그럼에도 불구하고 Aunque sea así, 요한일서를 다 끝낼 수 있도록 oremos que podamos terminar todo el libro de Primera de Juan con ustedes. 그러니까 내일부터 설교가 좀 길어진다는 거예요. ¿Qué quiere decir? Desde mañana el sermón va a ser más largo. 자, 믿음을 준비하시다. Ustedes tienen que preparar la fe. 예, 지금 시차 적응 안 돼갖고 막 죽으려고 그러죠. 그렇죠? Yo sé que hay gente que con el cambio horario todavía no se están pudiendo adaptar. 지금 막 그냥 강사 얼굴이 멀었다 갔거든, 멀었다 갔다. Hay gente que la cara del pastor está entrando y saliendo, se está agradeciendo, achicando, se está agradeciendo y achicando, ¿no? 도대체 저 목사가 하는 말이 뭐냐 귀에서 웡웡거리긴 Y hay 하는데 gente que está teniendo un zumbido en la oreja diciendo ¿qué es lo que está diciendo ese pastor? 죽을 맛이죠? 죽을 맛이야. Parece que queremos morirnos, ¿no? 자, Estamos 이해합니다. cansados. Entiendo. 자, 그러나 내일부터 하나님께서 풀어갈 줄 믿습니다. Pero yo sé desde que mañana Dios va a empezar a obrar más. Amén. 자, 하나만 준비하세요. Pero le pido que preparen una cosa para mañana. 갈망하세요. El anhelo. 그리고 El anhelo. 여러분이 이제까지 알고 있는 것들을 일단은 좀 내려놓으세요. Y otra cosa le pedir, todo lo que ustedes saben o lo que entienden hasta hoy, 잠깐만 설교를 여러분이 아는 것과 잠깐 비교하려고 그러면 déjenlo atrás y no comparen lo que ustedes saben. 은혜를 못 받아요. Si ustedes siguen comparando, no van a ser bendecidos. 일단 믿음으로 받으시고 Primeramente, recíbanlo con fe, lo que acabamos de compartir. 하나님이 여러분 안에 무슨 일을 하시나 보라 이 말이에요. Y quiero que vean cómo Dios empieza a obrar en la vida de ustedes. 지금 30년을 살아가면서 이런 말씀을 믿음 받는 사람들에게 어떤 일이 하는지 나는 많은 경험을 하고 있어요. Yo tuve mucha experiencia, vi mucha vida en la gente que recibieron esta palabra con fe y cómo Dios empezó a manifestar en la vida de 예를 들면 ellos. 아프리카 같은 데서는 Por ejemplo, cuando nos fuimos a África, 내 말씀을 그대로 그냥 읽기만 하는데 las enseñanzas que tenemos en materiales, esos pastores empezaron a leer, solo leer lo que decía ahí. 말씀 듣다 기절하는 사람도 있어요. Hay gente que leían y se desmayaban. 실제로 아프리카 사역 가면 기절하는 사람이 있어요. También en África, también cuando estamos predicando, hay gente que se desmayan en el medio de la prédica, 말씀 듣다가 escuchando la palabra. 이게 지금 뭘 말하냐면 ¿Qué era el punto de todo esto? 생명을 주는 걸 얘기하는 거죠. Estamos hablando de que la palabra nos da vida, 생명이 들어가는 걸 말하는 거죠. que la vida está entrando 그러니까 dentro de 여러분들이 nosotros. 딱 하나만 하면 돼. Solo una cosa tienen que hacer ustedes. 갈망하고 사모하면 돼. Vengan con anhelo y deseo. 아, 정말로 하나님과 교제해야 되는구나. De verdad tenemos que tener relación con Dios. 예, 신앙생활은 종교가 아닙니다, La 여러분. vida cristiana no es una religión, una 우리 vida 종교 religiosa. 생활하기 위해서 교회 모이는 게 아니에요. Nosotros no nos estamos juntando en la iglesia para tener una vida 예, religiosa. 그거는 저기 바티칸에 가서 찾으세요. Eso si quieren se váyanse al Vaticano. 예, 우리는 주님과 생명으로 교제하기 위해서 오는 것이에요. Nosotros estamos aquí para tener una relación de vida con nuestro Señor. 신앙생활은 하나님과 사는 것이에요. Vida cristiana es vivir con 예, Dios. 신앙생활은 성령과 사는 것이에요. Vida cristiana es vivir con el Espíritu 여러분, Santo. 하나님이 누구십니까? ¿Quién es nuestro Dios? 창조주십니다. Es el Creador. 그래, 그분과 사니 놀라지 않을 수가 Por 없잖아요. eso si vivimos con Él, no hay forma que no nos asustemos todos los días, no nos sorprendemos todos los 예, días, sorprendamos 하나님과 todos 사는 los 것은 días. 계속 놀라는 거예요. 여러분. Porque vivir con Dios es sorprendernos todos los 그리고 días. 교회가 하는 일은 늘 그렇게 놀라운 일들이 생기는 거예요. Y lo que la iglesia hace, hay siempre cosas que nos hacen sorprender. 아니 세상이 할 수 있는 일을 하면서 그것이 무슨 교회라고 얘기하는 건 말이 안 돼요. Porque si la iglesia no hace lo que el mundo no puede hacer, no se puede decir que eso es la iglesia. 예, 우리나라는 그 교회들이 사회복지하는 교회들이 굉장히 많은데. En nuestro país, en Corea, hay muchas iglesias que hacen obras sociales, ¿no? 물론 가난한 일도 없고 불쌍한 사람 도와야겠죠. Claro, es bueno, tenemos que ayudar a los pobres, y a los 하나님의 영광도 necesitados. 없이 매일 가난한 사람만 뒀다 끝나는 게 무슨 교회예요? Pero la iglesia no es un lugar sin tener la santidad y la gloria de Dios, solo querer ayudar a los pobres. 하나님의 Eso no es 영광이 iglesia. 있고 그리고 구제하는 것이지. La gloria de Dios tiene que estar primeramente en la iglesia y después ayudar. 하나님과 산다는 걸 이해해야 돼요. Tiene que entender que es vivir con Dios. 그러니까 요한일서는 그걸 여러분에게 바로 보여주는 Y 책. el libro de Primera de Juan es el libro que le enseña esto a ustedes. 자, 오늘 기도 한번 합시다. Vamos a orar juntos. 자, 졸렵지만 Aunque estén con sueño, 오늘 몇 마디 했지만 내가 요한일서 말했잖아요, 그렇죠? hablé un poquito del 자, Primera de 오늘 Juan. 계시에 대해서 얘기했어요, 그렇죠? Hablamos sobre la revelación primeramente. 일단 믿음으로 선포하세요. Declaren esto con fe primero, antes que 하나님 nada. 우리에게 계시형을 주셨고, Señor, danos tu espíritu de revelación a 하나님 nosotros. 우리에게 지혜를 주셨고, Danos tu sabiduría a nosotros, Señor. 하나님 이제 성경을 바로 먹는 이제 것들을 이제 이번 집회를 통해서 알게 Y 하시고, Señor, y mediante esta conferencia, ayúdanos a entender
cómo es comer tu palabra correctamente, 예, Señor. 이제까지 내가 종교 생활을 했다면 하나님이여 모든 것들을 내려놓기로. Señor, si hasta hoy yo he estado teniendo una vida religiosa, lo dejamos todo delante de ti. 하나님과 살아가는 것이 신앙생활인 것을 정확하게 믿음으로 받아들이게 하소서. Y ayúdanos a recibir con fe, que es mediante la fe que tenemos relación contigo, Señor. 이 시간 성령이 내 안에 계시고 Si que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. 나는 당신의 임재 안에 있다는 걸 믿음으로 받아들이게 Y 하소서. ayúdanos a recibir con fe que yo estoy dentro de tu presencia, Señor. 내 안에 계신 성령 하나님을 얼마나 내가 제한했으며 ¿Cuánto he yo limitado al Espíritu Santo que está dentro de 내 안에 mí? 계신 성령 하나님을 얼마나 거부했으며 ¿Cuánto es rechazado el Espíritu Santo 내 que está 안에 dentro de nosotros? 성령님을 얼마나 욕되게 했는가. ¿Cuánto es insultado el Espíritu Santo que está dentro de mí? 그분이 탄식하고 슬퍼하는 것도 모른 채 내 Sin saber que Él estaba triste, 생각 gimiendo dentro 방법으로 de 살았던 mí. 것을 용서해 주시옵소서. Perdóname que yo haya vivido con mis pensamientos y mis métodos, Señor. 그분이 내 안에 계심으로 내가 성전이 됐다고 에베소 2장은 얘기하고 있는데 Efesios 2 dice, cuando Él entró, nosotros fuimos llamados tus templos. 그분이 내 안에 계심으로 내가 처소가 하나님의 처소가 됐다고 말하고 Que 있는데 cuando Él entró, yo fui llamado tu morada. 이 권세한 능력을 제한한 채 이 Vivir una vida limitando este poder y autoridad, 어마어마한 영광을 외면한 채 내 negando esta gloria. 생각 방법으로 살았습니다. He vivido con mis pensamientos y mis métodos, 이번 Señor. 집회가 하나님 다시 내가 성전됨을 회복하게 하시옵소서. Señor, que esta conferencia vamos a restaurar. Que 이번 nosotros 집회를 somos 통해서 tu 내가 templo. 하나님의 처소인 것을 반드시 믿게 하여 Que 주옵소서. ayúdanos a creer claramente que nosotros somos tu 온 morada, 만물을 Señor. 창조하신 그 영광스러운 주님이 나와 지금도 동행하고 있음을 Que 믿게 ese 하시옵소서. Dios glorioso que creó toda la creación está caminando conmigo 이번 en esta 집회가 hora, 하나님이여 Señor. 정말 우리 안에 모든 교제권이 열리는 놀라운 Que en 집회가 esta 되게 하시옵소서. conferencia toda la comunión contigo se puede 새로운 기름을 부어주시옵소서. se puede abrir. Derrama 하나님, 이 tu 마지막 unción 때 en 남은 자를 esta 찾고 계시는 noche, 주님. Señor. Dios, que tú estás buscando 여기 tus 모인 우리가 심령으로 remanentes. 남은 자가 되어서 Aquí estamos, Señor. 저들이 하나님의 일에 동참하게 하시며 Queremos parte de tu ministerio. 저들이 de tu 선포되는 obra. 말씀이 하나님의 일을 성취하는 말씀이 되게 La 하소서. palabra que ellos declaren sean tus palabras, 하나님 tus 부르신 그종 revelaciones, 선자가 Señor. 되기를 원합니다. Queremos ser ese siervo 하나님, y 이 시간 더 기름 부으세요, profeta. 하나님. Derrama tu unción a 하나님, nosotros, 우리를 새롭게 Señor. 하소서. Renuévanos a nosotros 다시 en esta 주님의 음성이 oración. 들려지게 하시고 Tu espíritu, podemos escuchar 주님을 tu 보는 voz. 것이 무엇인지 알게 하시며 Podemos saber qué es mirarte, 주님의 Señor. 영광이 무엇인지 Saber 알며 que es tu gloria. 거룩하신 하나님 누군지를 알게 하시며 Saber quién es este Dios 광대하신 하나님 glorioso. 누군지를 알게 하시며 Saber la grandeza de Dios. 우리 안에 계시가 활성화되게 하소서. Y manifiesta 우리 안에 tu 계시가 활성화되게 revelación. 하소서. Que tu revelación se manifieste. 오호, 하나님 역사하소서. Oh Señor, manifiesta. 더 임하소서. Abre los cielos y derrama tu unción sobre 더 nosotros. 강력하게 Señor. 임재하소서. Ven poderosamente de esta hora, Señor. Derrama tu unción, la unción profética, la unción de tu revelación. Estén llenos de la sabiduría y la revelación sobre ellos. Oremos, 영혼들이 일어나게 하소서. 남은 자들이 일어나소서. 이 일어남을 통해서 하나님 전 세계의 남은 자들이 일어날 놀라운 기름 부심을 일어나게 하소서. 하나님의 강력한 불의 능력이 임하여 솟아오르게 하시며 전 세계의 모든 남은 자들이 보게 하시옵소서. 주님의 나라를 준비하게 하시며 주님의 강림을 준비하게 하시고 당신의 나라를 준비하게 하소서. que podamos preparar tu reino, preparar tu camino, Señor, en esta hora. Ora, ora. Más de ti en esta hora, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Úngenos, derrama, Señor, tu unción sobre nosotros. Llénanos, llénanos, llénanos. 우리에게 하나님 교제권을 열어주시옵소서. Señor, abre la zona de la 여기는 모든 자들에게 교제권이 열리는 시간 되게 하소서.
esa comunión contigo, Señor. 성령의 음성을 듣게 하소서. Ayuda a escuchar tu 하나님의 voz. 드러남을 보게 하소서. Que pueda haber tu manifestación en nuestra 하나님 vida, Señor. 필요한 말씀의 지식이 충만하게 하소서. Seamos llenos de tu sabiduría y revelación en nuestra vida, Señor. Más de ti, Señor, en esta hora. 할렐루야, 할렐루야. 자, 우리는 오늘 하나를 믿어야 되는데 중요한 사실을. Una cosa que tenemos que creer nosotros esta noche, 여러분은 지금 모르는 말씀을 아는 게 아닙니다. no es que ustedes están entendiendo algo que no sabían, 자, 여러분은 왜냐하면 새 언약의 존재이기 때문에. porque ustedes son seres del nuevo pacto. 자, 물론 여기 중에서 아직도 성령을 받지 못한 사람은 다른 얘기지만. Claro, si hay gente que no recibió el Espíritu Santo es otra cuestión eso, ¿no? 분명히 구원받았다면 Pero si nosotros recibimos la salvación de 성령이 Dios, 여러분 안에 있고 el Espíritu Santo está dentro de 하나님의 ustedes, 말씀이 여러분 안에 있어요. la palabra de Dios está dentro 이것은 de 에레미야와 ustedes. 에스겔의 예언의 Esa es 성취죠. la profecía de Jeremías y de Ezequiel, ¿no? 자, 그러니까 보세요. 오늘도 여러분이 내가 선포한 말씀 들으면서 모르는 걸 안다 이런 식으로 생각하면 안 돼요. Pues ustedes no tienen que ser cuando yo estoy declarando esto, hablando de esto, ustedes digan, esto yo no sabía y estoy recibiendo hoy. 은혜를 No. 받는다는 건 뭘 말하냐면 Cuando decimos somos bendecidos, recibimos la gracia, 내가 significa 선포한 말씀과 la palabra que se proclama 여러분 안에 있는 말씀이 만나는 거예요. y la palabra que está dentro de ustedes. Cuando estos dos se juntan, es cuando somos bendecidos o recibimos la 이걸 gracia. 반드시 믿어야 돼요. Ustedes tienen que creer en esto, sí o sí, ustedes tienen que creer esto claramente. 이런 이제 새 언약에 대한 얘기를 내가 하겠지만, Vamos a estar hablando sobre el nuevo pacto después. 그러니까 하나님 말씀이 여러분 안에 있기 때문에 Pues la palabra de Dios está dentro de ustedes. 나를 통해 선포되는 계시 말씀이 될 때 그것을 여러분이 받아들일 때 그 말씀이 만나는 거예요. Cuando la palabra revelación sale de mí, esa revelación y esa palabra que se encuentran, esa es, somos bendecidos. Somos la gracia. 에베소와 몇 군데 그걸 뭐라고 말하면 듣고 믿는다 이렇게 얘기하고 있어요. En Efesios y en otros lugares, Pablo dice claramente es escuchar y creer. 듣는 순간 그것이 믿음이 Que 돼요. en el momento que escuchamos, eso se transforma en fe. 예를 들면 뱀과 정갈을 벌며 원수의 모든 능력을 잘 건설했다라고 선포합시다. Cuando sumamos, declaramos que tenemos todo el poder de autoridad de pisar el escorpión y serpiente y desmantelar al enemigo. 누가복음 10장 19절 말씀이죠. Lucas, ¿no? Capítulo. 그때 여러분이 그것을 듣는 순간 En el momento que ustedes escuchan 여러분의 ese 그 pasaje 말씀이 제가 선포하는 말씀과 만나는 거예요. y esa palabra que está dentro de ustedes 그럼 y la 그 declaración 즉시 se 그것이 encuentran, 믿음의 권세가 되어버려요. eso en ese momento se transforma en autoridad de fe dentro de 그때 ustedes. 여러분 안에서 어떤 일이 생기냐면, ¿Qué ocurre dentro de ustedes en ese momento? 자, 새 언약은 뭐냐면 ¿Qué es el nuevo pacto? 여러분의 영에 하나님 말씀을 둔 거예요. El nuevo pacto significa que la palabra de Dios está en tu 그리고 espíritu 내 사고 안에 하나님이 말씀을 y 주신 que 거예요. en tu mente está la palabra de Dios. 자, 그래서 이 새 언약의 존재는 어떻게 내가 어떤 행위로 사는 거냐면, Entonces este nuevo ser, esta nueva criatura, ¿cómo vive su vida? 영의 말씀과 사고의 말씀이 같이 나를 움직여서 나를 움직이는 거예요. La nueva criatura es cuando la palabra de Dios que está en tu Ya. mente y la palabra que está en tu espíritu se juntan, se conectan, es cuando te moves. Y ese es el estado del 이게 nuevo 뭔지 ser. 내일 다시 얘기할 거야. 내가. Esto vamos a hablar un poquito más en detalle 그러니까 mañana. 내가 ¿no? 말씀을 선포할 때 Por eso estamos declarando la palabra en esta hora. 여러분이 그 말씀을 딱 받아들인 순간 En el momento que ustedes lo reciben, 사고와 영의 말씀이 움직이는 거예요. la palabra en tu mente y tu espíritu se mueven. 그리고 그것들이 여러분에게 권세를 만드는 Y 거예요. eso se transforma en autoridad en tu vida. 그 말씀은 즉시 믿음으로 받으면 즉시 권세가 되는 En 거예요. el momento que ustedes reciben con fe, eso se transforma en autoridad 그때 instantánea 내 en tu 사고 vida. 안에 그 진리가 체계화되는 거예요. Y es cuando en tu mente esa verdad se 그리고 empieza a encontrarse una estructura en tu 성령은 mente. 그 진리를 따라서 함께 Y 움직여요. el espíritu se mueve de acuerdo a esa verdad. 그런 의미에서 성령을 진리의 영이다 En 말하는 ese 거예요. sentido se le dice el espíritu de la verdad. 자, 그러니까 오늘 떠나기 전에 하나를 딱 믿어야 돼요. Una cosa usted tiene que creer antes de salir de acá. 내가 모르는 것을 깨닫는 것이 은혜가 아니라 Gracia no es entender lo que no sabíamos, 내 안에 있는 것을 확정하는 것이구나. sino es confirmar lo que estaba dentro de 내 안에 nosotros. 있는 것들을 믿음으로 만들어가는 것이구나. Es formar con fe lo que Dios ya había puesto dentro de nosotros. 오늘 여러분 그것이 믿어져야 이 집회를 할 수가 있는 거예요. Usted tiene que creer en esto para que podamos seguir con esta conferencia esta semana. 절대로 새로운 것을 모르는 것을 알아가는 것이 신앙생활의 과정이 아니에요. La vida cristiana no es el proceso de empezar a entender lo que no teníamos o no sabíamos. 에베소 1장 3절이 여러분에게 모든 걸 줬다고 말하고 있어요. Efesios 1:3 dice claramente que Dios nos bendijo, ya nos 그렇기 dio 때문에 todo a 아까 nosotros 이제 al comenzar. 요한에서 2장 10절에 아무도 여러분을 가르칠 수 없다고 Y 말하는 por eso 거예요. en 1 Juan 2:20 dice que nadie le puede enseñar más a ustedes. 오직 기름 부심으로만 여러분을 가르치는 거예요. Solo la unción la que le enseña a 그 ustedes. 기름 dice. 부심이 여러분에 들어갈 때 Cuando 여러분 esta 안에 주어진 것들이 unción 같이 함께 드러나는 거예요. Entra dentro de usted esa verdad, esa palabra
palabra que está entre ustedes se empieza a manifestar. 여러분은 어마어마한 존재예요. Ustedes son seres tremendos. 예. 그래서 여러분을 후사로 하나님께서 만들기 위해서 그렇게 만드신 Y 거예요. Dios hizo esto para que ustedes sean los herederos del reino. 예, 여러분을 그분처럼 만들기 위해서 여러분에게 그렇게 어마어마한 걸 주신 거예요. Él dio esa cosa grande para que ustedes sean como Él. 그래서 에베소 5장 1절은 하나님을 본받아라 그렇게 얘기해요. Efesios 5 dice claramente que seamos imitadores de Cristo. De Él. 아멘. 바울은 눈이 걸쳐서 바로 그분의 형상을 봐라고 얘기하고 있어요. Pablo dice claramente, continuamente, que veamos a Él, su rostro. 아멘. Amén. 자, 마지막으로 하나님께 기도합시다. Vamos a hablar una última cosa antes de irnos. 하나님 당신을 찬양합니다. Señor, te alabamos en esta 나에게 이 noche. 모든 걸 주신 것을 믿습니다. Creemos que tú nos diste todo esto a nosotros. 나에게 하나님 나라의 모든 것들을 나에게 벌써 주심을 믿습니다. Yo ya sé, creo que ya nos diste hace rato que nos 이번 diste 집을 todo 통해서 lo que 하나님은 내게 주신 necesitamos, 모든 것들을 Señor. 발견하게 En 도와주시옵소서. esta conferencia ayúdanos a encontrar lo que estaba dentro de 내가 nosotros, 누구인지를 Señor. 정확히 알아가는 집회 되게 Que sea una 하시옵소서. conferencia donde vamos entendiendo más quién soy yo en esta 내가 conferencia, 결코 Señor. 세상이나 원수들에게 밟힐 존재가 아니라는 것을 믿게 하여 주옵소서. Podamos creer que nosotros no somos seres que seamos pisoteados por el enemigo, 주께서 이루신 Señor. 모든 승리를 완전히 확증하는 시간 되게 하여 Que sea un 주옵소서. tiempo donde confirmamos esa victoria que nos diste a nosotros, Señor. 할렐루야 할렐루야. 기름 부으세요 하나님. Derrama, Señor. 이 시간 우리 기름 부어주시옵소서. Derrama tu unción en esta hora. 더 기름 부으세요 하나님. Más de ti, Señor. Úngenos. 오라야라 샤라바바야라 샤라. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. 마스. Más de ti, Señor, en esta hora. Derrama tu unción. 더 기름 부으세요 하나님. Úngenos en esta hora, Señor. Derrama tu unción, Señor. 강력한 기름 부으세요 하나님. Unción poderosa en este lugar. 더 기름 부으세요 Más de ti, 하나님. Señor. 보라. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Úngenos. 보라 샤라바라야라바라. 보라. Úngenos. 샤라리야라바라바라 샤라바라리야라 샤라라. 더 기름 부으세요 하나님. Más de ti, Señor, en esta hora, Señor. 하나님 감사합니다. Oh, Señor, te damos las gracias. 하나님 이제 내일부터 본격적으로 당신의 자녀들을 만지시옵소서. Señor, mañana empieza a tocar claramente a tus hijos, Señor. 기왕이면 우리 예수와가 직접 오시옵소서. Más allá que tú, Jesús, vengas en esta hora, en este 이 lugar, 마지막 때 Señor. 남은 자를 세우기를 원하시고 일하시는 주님. Nuestro Señor, que tú decías y estás obrando para levantar tus remanentes. 예, 이 모임을 통해 전 세계 남은 자를 세울 수 있는 기름 부심이 흘러가게 Señor, 하시고 que mediante esta reunión, esa unción de levantar los remanentes vaya fluyendo a todas las naciones. 특별히 이 예루살렘에 이제 영광스러운 교회가 세워지게 하여 주옵소서. Especialmente en Jerusalén, estas iglesias gloriosas se 전 empiezan a levantar, 이스라엘의 Señor. 남은 자들이 세워지게 하여 Que 주옵소서. todo Israel, tus remanentes se empiecen a levantar. 주님의 마지막 때를 준비하는 남은 자들이 일어나게 하시고 Señor, esos remanentes que preparen tu camino se levanten en 하나님의 esta 마지막 tierra, 군대들이 Señor. 일어나게 하여 Esos 주옵소서. ejércitos se vayan levantando en esta tierra, Señor. 오호 하나님 창세를 찬양합니다. Oh, te alabamos, Señor. 더 기름 부으소서. Más de ti, úngenos 더 en nuestro corazón. 충만하게 하소서. You Llénanos. have no rival, you have no equal. Llénanos en esta hora de tu Espíritu, Señor. You have no rival, you have no equal.
할렐루야, 하나님 Aleluya, te 감사합니다. damos las gracias, Señor, en esta noche. Te alabamos.